अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, वेलकम बैक टू माय चैनल शीन रिएक्शन। दिस इज मीनोशीन चौधरी। आई होप सो आप सब लोग फिट फाट होंगे, टिप टॉप होंगे और मजे से होंगे। आज जो मैं वीडियो लेके आई हूँ, बांग्लादेश ने स्टेटमेंट जो है वो जारी किया कि अगर इंडिया पानी रोक सकता है तो हम भी हिल्सा फिश जो है वो इंडिया को नहीं देंगे। ये स्टेटमेंट सामने आ रही है बांग्लादेश की तरफ से, क्योंकि टीस्टा रिवर का जो डिस्प्यूट है वो काफी टाइम से चल रहा है। इंडिया जो है वो बांग्लादेश के साथ जो कर रहा है वो देखने में आता रहता है कि जब फ्लड्स होते हैं, सैलाब आया होता है, तब इंडिया पानी जो है वो बांग्लादेश की तरफ छोड़ देता है। और जब बांग्लादेश को जो है पानी की ज़रूरत होती है, वहाँ के लोगों को पानी की ज़रूरत होती है, उन्हें अपने फसलें काश्त करने के लिए पानी की ज़रूरत होती है, तो तब इंडिया जो है पानी रोक लेता है। तो इस बात की वजह से अब बांग्लादेश ने भी स्टेप लिया है और उन्होंने कहा कि हम भी हिल्सा फिश जो है वो इंडिया को नहीं देंगे। बाकी डिटेल हम देखते हैं आज की वीडियो में। लेट्स स्टार्ट द वीडियो। 3, 2, 1 स्टार्ट। ভারতীয়দের খুশি করার দিন শেষ, এবার ইলিশ খাবে প্রবাসী বাংলাদেশিরা। প্রতি বছর হাজার হাজার টন ইলিশ মাছ রপ্তানি করা হয়ে থাকে ভারতে। ভারতীয়দের খুশি করতে বিগত স্বৈরাচার সরকার প্রতি বছর ইলিশ মাছ উপহার হিসেবে পাঠাতো ভারতে। শুষ্ক মৌসুমে পদ্মা নদীর পানি আটকে ফেললেও দাদাদের ঠিকই ইলিশ মাছ উপহার পাঠিয়ে ক্ষমতায় টিকে থাকার কৃতজ্ঞতা প্রকাশ করত সাবেক স্বৈরাচার সরকার। অন্যদিকে মাথার ঘাম পায়ে ফেলে রেমিটেন্স পাঠিয়ে দেশের অর্থনীতিকে সচল রাখা প্রবাসীদের বরাবরই বঞ্চিত করা হয়েছে। প্রতি বছর বিলিয়ন ডলার রেমিটেন্স পাঠিয়েও এতদিন অবহেলিত হয়েছে বাংলাদেশের প্রবাসীরা। ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশে আর অবহেলিত থাকছে না প্রবাসীরা। ভারতকে খুশি করতে আর ইলিশ উপহার নয়, বরং মাথার ঘাম পায়ে ফেলে দেশের জন্য রেমিটেন্স পাঠানো প্রবাসীদের জন্য ইলিশ মাছ পাঠাচ্ছে বাংলাদেশ সরকার। সৌদি আরব ও সংযুক্ত আরব আমিরাতে অবস্থানরত প্রবাসীদের জন্য দেশ দুটিতে 11,000 মেট্রিক টন ইলিশ মাছ রপ্তানি করবে সরকার। সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে 60 লাখ বাংলাদেশি এবার পেতে চলেছে জাতীয় মাছ ইলিশের স্বাদ। বিস্তারিত থাকছে আজকের এই ভিডিওতে। তিস্তার মতো বাংলাদেশের পদ্মা নদীর পানিকেও শুষ্ক মৌসুমে আটকে রাখে ভারত। পদ্মা নদীর পানি আটকে রাখলেও আবার প্রতি বছর নির্লজ্জের মতো পদ্মা নদীর ইলিশ মাছ আমদানি করতে চায় ভারত। বাংলাদেশের রাষ্ট্র ক্ষমতায় টিকে থাকতে এতদিন স্বৈরাচার সরকার ভারতে হাজার হাজার টন ইলিশ মাছ রপ্তানি করেছে। বাংলাদেশের মানুষ ইলিশ মাছ খেতে না পেলেও ভারতকে ইলিশ পাঠানো হয়েছে। ভারতে ইলিশ রপ্তানি করা হলেও লাখ লাখ প্রবাসী বাংলাদেশি যারা এদেশের অর্থনীতিকে সচল রেখেছে তাদের অবহেলা করা হয়েছে। ছাত্র জনতার নতুন বাংলাদেশে এবার পূরণ হচ্ছে প্রবাসীদের লালিত স্বপ্ন। এবার সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাতে ইলিশ মাছ রপ্তানি করা হচ্ছে 60 লাখ রেমিটেন্স যোদ্ধাদের কথা মাথায় রেখে। উপদেষ্টা ফরিদা আক্তার বলেন, নিষেধাজ্ঞা দেওয়ার কারণে 2012 সাল থেকে ইলিশ রপ্তানি বন্ধ ছিল। 2023-24 অর্থ বছরে ইলিশের উৎপাদন ছিল 5.30 লাখ মেট্রিক টন। বর্তমান অন্তর্বর্তীকালীন সরকার দেশের মানুষের জন্য ইলিশ সরবরাহ বাড়ানো এবং দাম নিয়ন্ত্রণে রাখার জন্য সচেষ্ট। ফরিদা আক্তার আরও বলেন, পাশাপাশি বাংলাদেশের মানুষ যারা বিভিন্ন দেশে কাজ করছেন দেশে রেমিটেন্স পাঠাচ্ছেন। এমনকি বৈষম্য বিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সময় বিদেশের মাটিতে বসে বাংলাদেশের ছাত্র জনতার পাশে ছিলেন। তাদের অনুরোধের পরিপ্রেক্ষিতে সীমিত আকারে ইলিশ মাছ রপ্তানির পরিকল্পনা নেওয়া হয়েছে। দেরিতে হলেও প্রবাসীরা তাদের প্রাপ্য সম্মান পাচ্ছে। সারা বছর পাঠানো না গেলেও অধিক ইলিশ প্রাপ্তির সময় আগস্ট এবং সেপ্টেম্বর মাসে প্রবাসীদের জন্য ইলিশ পাঠানোর ব্যবস্থা নেওয়া যেতে পারে। মৎস্য ও প্রাণী সম্পদ মন্ত্রণালয় থেকে প্রাথমিকভাবে এই দুটি দেশে মোট 11,000 মেট্রিক টন ইলিশ রপ্তানির জন্য বাণিজ্য মন্ত্রণালয়ে সুপারিশ করা হবে। চলতি বছরের আগস্ট, সেপ্টেম্বর এবং অক্টোবরের প্রথম সপ্তাহ পর্যন্ত সময়ের মধ্যে যা কার্যকর করার পরিকল্পনা রয়েছে। এরপর অন্যান্য দেশে পাঠানোর বিষয়ে বিবেচনা করা হতে পারে। ভারতে না পাঠিয়ে আমাদের উচিত সৌদি আরব এবং সংযুক্ত আরব আমিরাত সহ যে দেশগুলোতে বাংলাদেশিরা কর্মরত রয়েছে সেই দেশগুলোতে রপ্তানি করা। আমাদের সাথে একমত হলে কমেন্ট বক্সে ইয়েস লিখে জানিয়ে দিন আমাদের। ভারত যদি বাংলাদেশিদের স্বার্থকে গুরুত্ব না দেয়, আমরাও তাদের স্বার্থকে উপেক্ষা করব। বাংলাদেশ ভারতকে ইলিশ উপহার দিলেও পানি পাবে না, আবার না পাঠালেও পাবে না। ফলে ইলিশ রপ্তানি করার আগে দেশের মানুষকে অগ্রাধিকার দেওয়া হচ্ছে দেখে গর্বে বুকটা ভরে উঠছে। আমরা এমন বাংলাদেশকেই দেখতে চেয়েছি। আজকের ভিডিও এ পর্যন্তই। ভিডিও সম্পর্কে আপনার গুরুত্বপূর্ণ মতামত কমেন্ট বক্সে জানিয়ে দিন আমাদের। আজকে जी तो व्यूअर्स, ये थी आज की वीडियो। इंडिया को जो है वो लग चुका है स्वाद बांग्लादेश की हिल्सा फिश का। और हिल्सा फिश जो है वो बहुत ही फेमस फिश है और बहुत ज़्यादा तादाद में जो है वो इंडिया में भेजी जाती है। 30,000 से भी ज़्यादा टन जो है वो
बांग्लादेश जो है वो इंडिया को भेजता है और इंडिया वाले जो है इस फिश को एंजॉय करते हैं। लेकिन जैसा कि देखा है कि इंडिया हमेशा अपना फायदा सोचता है और इंडिया ने हमेशा बांग्लादेश को इस्तेमाल किया है। लेकिन अब जब से गवर्नमेंट चेंज हुई है और डॉक्टर यूनुस जो है वो इंडिया को बहुत करारा जवाब दे रहे हैं और हर चीज़ में बांग्लादेश का फ़ायदा सोच रहे हैं, इंडिया से बिल्कुल भी नहीं दब रहे। तो अब जैसा कि तीस्ता रिवर है उसका पानी इंडिया रोक लेता है। जब बांग्लादेश की फसलों को, वहाँ के लोगों को पानी चाहिए होता है तो वहाँ की ज़मीनें भी बंजर हो चुकी हैं क्योंकि इंडिया जो है वहाँ का पानी रोक लेता है। और जब फ्लड होते हैं तब वही पानी बांग्लादेश की तरफ छोड़ देता है और वहाँ पे बहुत ज़्यादा नुकसान होता है, बहुत ज़्यादा नुकसान उठाना पड़ता है। इसलिए बांग्लादेश वालों ने भी साफ कह दिया है कि अब हम हिल्सा फिश जो है वो इंडिया को नहीं बल्कि सऊदी अरब को देंगे और सऊदी अरब में ही अपनी जॉब्स के लिए भी जाना पसंद करेंगे क्योंकि इंडिया जो है वो बांग्लादेश को बहुत ज़्यादा डराता धमकाता रहता है, हमेशा अपने फ़ायदे के लिए यूज़ करता है। तो अब बांग्लादेश के लोगों ने भी बायकॉट किया है इंडिया का और हिल्सा फिश जो है उसके मज़े से महरूम होना पड़ेगा इंडिया को और उन्हें अब फ़िश कहीं और से लेनी पड़ेगी क्योंकि बांग्लादेश वाले तो अपनी फ़िश इंडिया नहीं भेज रहे। तो ज़रूर बताइएगा कि आपको वीडियो कैसी लगी। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर दें, चैनल पर नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन को हल्का सा प्रेस कर दें। मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन स्टे हेल्दी, स्टे वेल्दी, स्टे ऑसम। अल्लाह हाफिज़।